آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں کی مکمل کاسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے اس ڈرامہ سیریل میں کام کرنے والے تمام اداکاروں کی حقیقی زندگی میں میاں بیوی کی جوڑی کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں پاکستان کا نیو ڈرامہ ہے جو ہر جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے ایئر وائی ڈیجیٹل پر دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں سجل علی اور ہمایوں سعید لیڈ رول کر رہے ہیں جو کہ دونوں ہی پاکستان کے نامور اداکار ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے نامور اداکار اس ڈرامہ سیریل میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ ان تمام اداکاروں کی حقیقی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 مصدق ملک۔ نمبر 1 پر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی اداکار مصدق ملک کے بارے میں جو اس ڈرامہ سیریل میں نوریز کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مصدق ملک کا جنم سال 1987 کو منصہرہ میں ہوا تھا اور اب ان کی ایج 38 ایئرز ہے۔ مصدق ملک ایک بہترین اداکار ہونے کے علاوہ ڈائریکٹر بھی ہے۔ انہوں نے اپنے شوبز کریئر کا آغاز سال 2018 میں کیا تھا۔ یہ ایک بہترین اداکار ہونے کے علاوہ ایک باصلاحیت شخص بھی ہے۔ ان کا مشہور ڈرامہ سیریل آئزہ خان کے ساتھ میرے پاس تم ہو تھا جہاں انہوں نے ایک خاص کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سارے ڈراموں کے اندر کام کر چکا ہے۔ آج کل یہ ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہے جہاں یہ نوریز کا کیریکٹر کر رہا ہے۔ اداکار مصدق ملک کی اگر پرسنل لائف کی بات کی جائے تو ناظرین یہ اصل زندگی میں شادی شدہ ہے۔ ان کی بیوی ایک ہاؤس وائف ہے جن کا تعلق شوبز انڈسٹری سے نہیں ہے۔ نمبر 2 سائمہ نور۔ نمبر 2 پر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی خوبصورت اداکارہ سائمہ نور کے بارے میں۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پاکستان کی سینئر اداکارہ ہے جو 5 مئی سال 1967 کو ملتان میں پیدا ہوئی تھی اور اب یہ 58 ایئرز کی ہے۔ سائمہ نور اپنے دور کی سب سے کامیاب اداکارہ ہے جو کئی سارے سپر ہٹ فلموں کے اندر نظر آ چکی ہے۔ مشہور فلم اسٹار نگینہ خانم نے جب سائمہ نور کو فلم انڈسٹری سے متعارف کروایا تو ان کو بھی ایکٹنگ کا شوق ہو گیا۔ سال 1987 میں سائمہ نور نے فلم گریبان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد یہ دوسری فلم خطرناک میں بھی نظر آئی جہاں سے لوگوں نے ان کی اداکاری کو کافی پسند کی، مگر ان کو زیادہ تر شہرت سال 1998 میں ملی جب انہوں نے میوزیکل رومانٹک فلم چوڑیاں میں اداکاری کی۔ فلموں کے علاوہ انہوں نے کئی سارے ڈراموں کے اندر بھی کام کی ہے۔ آج کل یہ ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہے جس میں یہ سوریا کا کردار ادا کر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے میرڈ لائف کے بارے میں تو ناظرین ان کے شوہر کوئی اور نہیں بلکہ مشہور پاکستانی ڈائریکٹر سید نور ہے۔ ان دونوں کی شادی سال 2005 میں ہوئی تھی اور اب ان کی شادی کو 20 سال پورے ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں شادی سے پہلے بھی ایک ساتھ کام کر چکے ہیں اور ان کی شادی بھی ایک لو میرج ہے۔ نمبر 3 بابر علی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی فلم اور ٹیلی ویژن ایکٹر بابر علی کے بارے میں جو اس ڈرامہ سیریل میں بنیامین کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بابر علی 30 جون سال 1972 کو کراچی میں پیدا ہوا تھا اور اب ان کی ایج 53 ایئرز ہے۔ یہ بھی کافی لمبے عرصے سے پاکستانی شوبز انڈسٹری سے وابستہ ہے۔ ان کی پہلی فلم کا نام جیوا ہے جو سال 1995 کے دوران ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے اندر انہوں نے سیکنڈ لیڈ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ دوسرے بڑے فلم جیسے منڈا بگڑ جائے، یہ دل آپ کا ہوا، چور مچائے شور اور لڑکی پنجابن میں بھی نظر آئے، مگر ان کو پاپولیرٹی ٹیلی ویژن کے ڈرامہ سیریل لنڈا بازار سے حاصل ہوئی جہاں انہوں نے بلی کا کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہا ہے جس میں یہ بنیامین کا کیریکٹر کر رہا ہے۔ اداکار بابر علی کی اگر پرسنل لائف کی بات کرے تو ناظرین یہ اصل زندگی میں شادی شدہ ہے اور 3 بچوں کا باپ بھی ہے۔ ان کی بیوی ایک ہاؤس وائف ہے جن کے ساتھ لی گئی تصاویر اکثر یہ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے۔ نمبر 4 صبا حمید۔ نمبر 4 پر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی سینئر اداکارہ صبا حمید کے بارے میں جو اداکارہ ہونے کے علاوہ ایک ڈائریکٹر بھی ہے۔ صبا حمید پاکستان کی ون آف دا موسٹ پاپولر ایکٹریس ہے جو سال 1957 کو لاہور میں پیدا ہوئی تھی اور اب ان کی ایج 68 ایئرز ہے۔ یہ اپنے دور کی سب سے کامیاب اداکارہ رہ چکی ہے۔ سال 1980 اور 1990 کی دہائی کی خوبصورت ترین اداکاروں میں سے یہ ایک تھی۔ 5 سال تک نشر ہونے والی فنی ڈرامہ سیریل فیملی فرینڈ میں سنبل کے کردار سے انہیں ابتدائی پہچان ملی۔ انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز سال 1978 میں پی ٹی وی چینل سے کیا تھا اور سال 1980 کے دوران انہوں نے تھیٹر میں بھی کام شروع کی۔ اب ان کی ایج کافی زیادہ ہو چکی ہے اور اب یہ زیادہ تر ڈراموں کے اندر ماں یا ساس کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس وقت یہ ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں میں نظر آ رہی ہے جس میں یہ زلیخا کا رول کر رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے پرسنل لائف کے بارے میں تو ناظرین صبا حمید ایک نہیں بلکہ 2 شادیاں کی ہیں۔ ان کی پہلی شادی سال 1980 کو سید پرویز شافی سے ہوئی تھی جو 10 سال بعد ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سال 1993 میں انہوں نے ساتھی اداکار وسیم عباس سے دوسری شادی کر لی۔ اس کے علاوہ ان کے 2 بچے بھی ہیں جو کہ پاکستان کے نامور گلوکار اور اداکار ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام میشا شفیع ہے اور ایک بیٹا ہے جس کا نام فارس شفیع ہے۔
नंबर 5 आसिफ रज़ा मीर। आसिफ रज़ा मीर फिल्म, टीवी एक्टर और प्रोड्यूसर है जो आज किसी भी तारुफ का मुहताज नहीं है। आसिफ रज़ा मीर साल 1959 को लाहौर में पैदा हुआ था और अब इनकी एज 65 इयर्स है। इनका ताल्लुक पंजाब से है और वही इनकी परवरिश भी हुई, लेकिन अपने काम की वजह से इनको कराची मुंतकिल होना पड़ा। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 17 साल की उम्र में किया था। शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के बाद इन्होंने मुतादिद फिल्मों में काम किया और कई सारे मशहूर टीवी सीरीज का भी हिस्सा रहे। इसके अलावा इन्होंने साल 2020 को ब्रिटिश सीरीज गैंग ऑफ लंदन से अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी किया था। उस सीरीज में इनका एक अहम किरदार था जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला। आजकल ये ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहा है, जिसमें ये सिराज का किरदार अदा कर रहा है। अदाकार आसिफ रज़ा मीर की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो नाज़रीन, इनकी बीवी का नाम समरा रज़ा है जो कि एक हाउस वाइफ है। इसके अलावा इनके 2 बेटे भी हैं जो कि दोनों ही बेहतरीन अदाकार हैं। इनके बड़े बेटे का नाम आहत रज़ा मीर है और छोटे बेटे का नाम अदनान रज़ा मीर है। नंबर 6 सबा फैसल। नंबर 6 पर हम बात करते हैं पाकिस्तानी सीनियर अदाकारा सबा फैसल के बारे में, जो इस वक्त ड्रामा सीरियल मैं मिंटू नहीं हूँ में एक खास किरदार अदा कर रही है। सबा फैसल का जन्म 30 जनवरी साल 1960 में लाहौर में हुई थी और अब इनकी एज 65 इयर्स है। इनके बारे में ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये ड्रामों में आने से पहले एक न्यूज एंकर थी जो रेडियो और टीवी पर खबरें पढ़ने का काम करती थी। काफी अरसे तक टीवी पर खबरें पढ़ने के बाद इन्होंने एक्ट्रेस बनने का फैसला कर लिया और खबरों की दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1990 को इन्होंने अपना पहला ड्रामा किया और उसके बाद से ही इनको काफी पहचान मिल गई। अब ये 65 की है और अब ये ज्यादातर ड्रामों में सीनियर कैरेक्टर का रोल करती है। अब हम बात करते हैं इनके मैरिड लाइफ के बारे में तो नाज़रीन, इनके शोहर का नाम फैसल सईद है जो कि एक बिजनेसमैन है। इसके अलावा इनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं जो कि तीनों ही अदाकार और मॉडल है। नंबर 7 सनम सईद। अब हम बात करते हैं अदाकारा सनम सईद के बारे में, जो आज के दौर में किसी भी तारुफ की मुहताज नहीं है। सनम सईद साल 1985 को यूके लंदन में पैदा हुई थी और अब ये 40 इयर्स की है। सनम ने साल 2010 के रोमांटिक ड्रामा सीरियल दाम से अपने करियर की शुरुआत की थी, मगर इनको ज्यादातर पहचान और शोहरत ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है से हासिल हुई, जिसमें ये फवाद खान के अपोजिट थी। टेलीविजन में खुद को एक मारूफ अदाकारा के तौर पर कायम करने के बाद इन्होंने साल 2016 में बनने वाली फिल्म बचाना से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और बाद में काफी सारे फिल्मों में नमूदार हुई। इस वक्त ये ड्रामा सीरियल मैं मिंटू नहीं हूँ में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है, जिसमें ये मारिया का किरदार अदा कर रही है। अब हम बात करते हैं इनके मैरिड लाइफ के बारे में तो नाज़रीन, इन्होंने भी एक नहीं बल्कि 2 शादियां की है। इनकी पहली शादी साल 2015 को इनके करीबी दोस्त फरहान हसन से हुई थी जो कि साल 2018 में खत्म हो गई। उसके बाद साल 2021 में इन्होंने साथी अदाकार मोहित मिर्जा से एक प्राइवेट सेरेमनी में दूसरी शादी कर ली और साल 2023 में इन दोनों ने अपनी शादी का ऐलान किया। इसके अलावा 2 माह पहले इन्होंने अपने घर बेटे की पैदाइश का खबर भी शेयर किया, जिसे सुनकर इनके फैंस काफी खुश हो गए। नंबर 8 अजान समी खान। नंबर 8 पर हम बात करते हैं पाकिस्तानी एक्टर, मॉडल, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अजान समी खान के बारे में। इनके बारे में आपको बताते चले कि ये पाकिस्तानी सीनियर अदाकारा ज़ेबा बख्तियार और इंडियन सिंगर अदनान समी खान का बेटा है। अजान समी खान साल 1993 में कराची में पैदा हुआ था और अब इनकी एज 32 इयर्स की है। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज बतौर सिंगर किया था। इनका पहला गाना इन्होंने मशहूर सिंगर राहत फतेह अली खान के साथ गाया था। सिंगिंग के अलावा ये अदाकारी में भी काफी काम कर चुका है। अपनी अदाकारी का आगाज इन्होंने ड्रामा सीरियल इश्क़-ए-ला से किया था, जिसमें यमुना ज़ैदी और सजल अली शामिल थे। इस वक्त ये ड्रामा सीरियल मैं मिंटू नहीं हूँ में काम कर रहा है, जहाँ ये फरहत का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अब अगर बात की जाए इनके मैरिड लाइफ के बारे में तो नाज़रीन, ये असल जिंदगी में तलाक याफ्ता है। इनकी साबिका बीवी का नाम सोफिया बिलग्रामी है, जिनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से नहीं है। नंबर 9 हुमायूं सईद। अब हम बात करते हैं वर्सेटाइल पाकिस्तानी अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद के बारे में, जो इस ड्रामा सीरियल में लीड रोल कर रहा है। हुमायूं सईद का जन्म साल 1971 को कराची में हुआ था और अब इनकी एज 53 इयर्स की है। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज साल 1990 की दहाई में प्रोड्यूसर के तौर पर किया था। शोबिस की दुनिया में कदम रखने के बाद हुमायूं सईद को अदाकारी के लिए टीवी शोज में भी कास्ट किया गया। इन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज साल 1995 में ड्रामा सीरियल करोड़ों का आदमी से किया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लातादार ड्रामों और फिल्मों के अंदर काम किया। अब ये ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है, जिसमें ये मंटू का किरदार अदा कर रहा है। अब हम बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में तो नाज़रीन, इनकी बीवी का नाम समीना हुमायूं है, जो कि पाकिस्तान की नामवर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। इन दोनों की शादी साल 1995 में हुई थी और दोनों की शादी भी एक लव मैरिज है।
नंबर 10 सजल अली। नंबर 10 पर हम बात करते हैं पाकिस्तानी चुलबुल अदाकारा सजल अली के बारे में, जो अपनी चुलबुल अंदाज की वजह से लाखों लोगों के दिलों पर राज करती है। सजल अली साल 1994 को लाहौर में पैदा हुई थी और अब इनकी एज 31 ईयर्स की है। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी काम की है। साल 2017 में लेजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ इन्होंने मोम फिल्म में काम की है। उस फिल्म के अंदर इनकी अदाकारी को लोगों ने बेहद पसंद किया। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज साल 2011 को जियो टीवी सुपर हिट ड्रामे के साथ किया था। इस वक्त ये ड्रामा सीरियल मैं मिंटू नहीं हूँ में लीड रोल कर रही है, जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम महमल है। अदाकारा सजल अली की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो नाज़रीन ये भी असल जिंदगी में तलाक याफ्ता है। इनके साबिका शोहर कोई और नहीं बल्कि मशहूर पाकिस्तानी अदाकार मॉडल आहद रज़ा मीर है। इन दोनों की शादी साल 2020 में हुई थी और साल 2022 को नामालूम वजूहात की बिना पर दोनों की तलाक हो गई। इन दोनों ने अपनी तलाक की खबर को कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया, मगर जब साल 2021 के दौरान दोनों ने एक दूसरे को जब इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया तो दोनों के फैंस को इस बारे में शक हुआ। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। शोबिस ड्रामा और अदाकारों से रिलेटेड मजीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ड्रामा सीरियल में मिंटू नहीं हूँ में आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।